वेलकम बैक। सबसे पहले खबर है कराची से, जहां कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। आग से झुलसकर 8 अफराद जख्मी हो गए। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारत भी खाली करवा ली गई। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में खवातीन समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्हें रेस्क्यू इदारों ने बर वक्त इमारत से निकाल लिया। खवातीन वर्कर समेत कई मुलाजमीन हंगामी अखराज और इमारत से मुत्तसिल खंबे के जरिए इमारत से बाहर निकले। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को आतिशज़दगी के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। और अब खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुतालिका वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी की सालाना शरह 2.55% है, जो कि तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए मौसर मनसूबाबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि उन्हें मुल्क की मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क का कीमती असासा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मईशत में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। ख़वातीन भी मुल्क की अफरादी क़ुव्वत का एक बड़ा और अहम हिस्सा है, लिहाजा उनके लिए मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए भी ठोस इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की, ताकि आबादी में इजाफे से पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने कौमी सतह पर एक पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस मकसद के लिए कमेटी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदूफ से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशकों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। नेवल चीफ को आज़रबाईजान बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और ऑपरेशनल सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक बहरिया ने आज़रबाईजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की ऑपरेशनल मुजाहिरा देखा। नेवल चीफ ने आज़रबाईजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेलिफेफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अदालती खबर बुलेटिन में शामिल करें। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया आफरीदी से डिस्ट्रिक्ट बार कराची के वफ्द की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने कराची में ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि ज़िले अदालत अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया हैं। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का इंदिया भी दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करने वालों में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइश और अब्दुल रहमान कोराई भी शामिल थे। मुलाकात में लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी सुहेल मशवरी भी मौजूद थे। चीनी का रेट और मयार मतलूबा मयार पर ना उतरने के बायस 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट के टेंडर में चीनी का रेट और साइज मयार के मुताबिक नहीं मिला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाले तीनों कंपनियों से डील फाइनल न हो सकी। 1 लाख टन बारीक छोटी चीनी के लिए $539 और $566 फी टन का रेट मिला, लेकिन ये रेट काबिल कबूल नहीं है। 1 लाख टन दरमियाने साइज की चीनी के लिए $599 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। टेंडर मनसूख करने की मुख्तलिफ वजूहात में से एक ये भी बताई गई है कि 1 लाख टन चीनी को कराची पोर्ट पहुंचने पर कार्गो हैंडलिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस और फिर ट्रकों पर लोडिंग के अखराजात भी देना पड़ेंगे। दरामदी चीनी बंदरगाह से मार्केटों तक पहुंचाने के लिए तरसीली अखराजात भी देना पड़ेंगे। हुकूमत दरामदी चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। चीनी की इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी अगर बंद न की तो मजीद टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी से 8 घंटे हुए हैं और अगर भारत बाज ना आया तो मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहाँ भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा, जिसका मकसद अमरीकी मसनूआत को आलमी मार्केट में बढ़ते दिलाना है। अब एप्पल समेत मुतादिद अमरीकी कंपनियां वापस अमरीका लौट रही हैं। जो कंपनियां अमरीका में मसनूआत बनाएंगी उन पर कोई इजाफी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। मोदी सरकार आलमी अमन के दुश्मन भारतीय पुर्जों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमलावर हैं। रूसी फौज के ज़ेर इस्तेमाल ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुर्जों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक ने टेलीग्राम पर किया। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने मोदी की नाम निहाद गैर जानिबदारी का भांडा फोड़ दिया। इन इंकशाफात से दुनिया के सामने भारत की दोगली पॉलिसी बेनकाब हो गई। आलमी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार की जाहिरियत पसंद खारजा पॉलिसी है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी के रडार पर है। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ। जाफर एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से धमाका पंजाब से आने वाली जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के बाद हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ड्राइवर को और ट्रैक का मुआयना किया जा रहा है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये वाक़या पीर को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाली दहशतगर्दी की कोशिश के बाद पेश आया। पीर के सुबह कोयटा से पेशावर जाने वाली इसी ट्रेन के पायलट इंजन को कोलपुर के करीब फायरिंग से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इस ट्रेन को दोजान रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। इंजन को 5 गोलियां लगी मगर हमला महफूज रहा। इस हमले की जिम्मेदारी फितनल हिंदुस्तान ने कबूल की थी और माजी में भी जाफर एक्सप्रेस की कई बार दहशतगर्दी का निशाना बन चुकी है। मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस भी शामिल हैं। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नाइक इब्ने अमीन जिला सवाबी के रिहायशी थे, जबकि 33 साल के शहीद लांस नाइक मोहम्मद यूनस का ताल्लुक जिला करक से था। आईएसपीआर के बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। बयान में मजीद कहा गया कि मेजर रिजवान शहीद एक दलेर अफसर थे जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुकम्मल बीखकनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे इस आज़म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। अहम खबर है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई है। बलूचिस्तान के सूबाई हुकाम ने बताया कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद की गई और मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान है। पीटीए हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोलू, चमन, किला अब्दुल्ला पशीन, लोरालाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। शहरियों ने कहा है कि इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली से सूबे में तलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर हैं, जबकि फ्री लांसिंग और ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद को शदीद परेशानी का सामना है।
جنوبی وزیرستان میں پولیس وین کے قریب دھماکے اور فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 3 راہگیر جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا بازار میں شقائی اسٹینڈ کے قریب پولیس وین کے پاس زوردار دھماکہ ہوا، جس کے فوری بعد نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے شدید فائرنگ بھی کی گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے میں 3 راہگیروں کے جاں بحق ہونے کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر وانا ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈی پی او طاہر شاہ کے مطابق دھماکہ اور فائرنگ کے بعد علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے گھر کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کیسز ختم کرانے اور برات لینے والوں سے ہمارا راستہ الگ ہے۔ پارلیمنٹ کا میدان خالی نہیں چھوڑا، الیکشن ہم سے چرائے گئے مگر ہم نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ضرور ملاقات کروں گا، ہم نے مشکل راستہ چنا، آسان آپشنز کو رد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے قونصل جنرل اسٹیفن سینڈرز نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹیفن سینڈرز کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا اور قونصل جنرل کا منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی، تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوامی رابطوں، تجارتی تعاون اور مشترکہ مفادات نے پاک امریکہ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ 2024 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ خوش آئند امر ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ تعلق کو ایک جامع، اسٹریٹجک اور عوامی مفاد پر مبنی پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس نئی الیکٹرک ٹرین متعارف کروائی جا رہی ہے۔ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت چند ماہ کے قلیل عرصے میں پبلک سیکٹر ہاؤسنگ میں قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، مشیران، خصوصی معاونین اور متعلقہ سیکریٹریز نے شرکت کی۔ سندھ کابینہ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات مارکہ حق کے عنوان سے منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں اس سال یوم آزادی شاندار انداز میں منا رہے ہیں۔ کابینہ نے سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل 2015 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی۔ سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے سرکاری اداروں کی نجکاری کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے جواب کے مطابق پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلڈ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری ہوگی۔ آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی۔ علیم خان نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور 4 جنکوز کی نجکاری کی جائے گی۔ لیسکو سمیت 6 ڈسکوز کی نجکاری بھی دوسرے مرحلے میں ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرنگ عمل پر اعتراضات اور الزامات کے سدباب کے لیے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر محکمہ انجینئرنگ نے ای ٹینڈرنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں 55 کروڑ روپے کی اسپیشل گرانٹ سے سندھ سیکریٹریٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے اطراف سڑکوں کی کارپیٹنگ اور تزئین و آرائش کا منصوبہ ای ٹینڈرنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رپورٹر NTN نیوز عمر دورانی سے، جو کہ اس وقت DG ٹیکنیکل سروسز طارق حسین مغل کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی اب ای ٹینڈرنگز پر آ رہی ہے۔ پہلا منصوبہ ہوگا جو یہ ای پیڈ پر ہوگا۔ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں DG ٹیکنیکل
طارق حسین مغل، ان سے جانتے ہیں کہ اس سے کتنی شفافیت آئے گی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ہے وہ ای ٹینڈرنگ پہ جو ہے نا ہمارا پہلا کام ہے جو کسن سیکریٹریٹ کی سراؤنڈنگ روڈ کا ہے 564 ملین کا, اور اس میں یہ ہو جائے گا کہ کلیئر ہماری جو کانٹریکٹر حضرات یہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ وہ اس میں چینجنگ کرتے ہیں, تو وہ چینجز وہ کلیئر ہو جائے گی جب وہ اپلوڈ کریں گے ساری چیزیں اسکیمیں, ان کے پے آرڈرس, ان کی بینک گارنٹیاں, وہ ساری چیک کریں گے, وہ سیپرا بھی کرے گا, ڈپارٹمنٹ بھی کرے گا, تو اس میں شفافیت آ جائے گی, اور اس میں کوئی بھی قسم کی وہ نہیں ہوگی کہ فارجری کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگی. تو وہ اور جو کانٹریکٹر اسی میں اپلائی کرے گا وہ خود ہی چیک کر سکتا ہے, اور باہر والا کوئی چیک نہیں کرے گا. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ جب ٹینڈرز ہوتے ہیں تو یہ اتنے الزامات کیوں لگتے ہیں, یہ اتنے احتجاج کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹینڈر ہوتے ہیں 100-200 اور ٹھیکیدار ہوتے ہیں 800. اب وہ 800 ٹھیکیداروں کو تو ہم راضی نہیں کر سکتے نا. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار کام کریں جو پراپر کوالٹی آف ورک دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنے ٹھیکیدار حضرات آ گئے ہیں اور ہماری اسکیمیں 20% بلو پہ بھی جا رہی ہیں, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ان کو. اب جو ٹھیکیدار جو کام ون کرتا ہے کام انہیں کو ملتا ہے, وہ پھر کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, پھر وہ سی آر سی میں بھی چلے جاتے ہیں, سی آر سی میں بھی ساری چیزیں ان کو کلیئر کر کے ملتے ہیں, مگر اس کے بعد بھی پھر ان کو کہنا ہے کہ نہیں مانیں گے ہم. تو ہم تو کوشش کریں گے. اب ٹھیک کام ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں, کانٹریکٹر آج کل جو ہے وہ 500-800 کانٹریکٹر ہو گئے ہیں, آپ سب کو راضی تو نہیں کر سکتے. جی بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی ٹیکنیکل سروسز طارق مغل موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ ای ٹینڈرنگ سے شہر کی ترقیاتی منصوبوں میں کافی حد تک بہتری آئے گی. جی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی اور کارکنان اور جیالوں کی ملاقات ہوئی. گورنر پنجاب نے کہا کہ پارٹی اور کارکن میرے لیے مقدم ہیں, عوامی مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور ہر گلی میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ چار دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے گورنر ہاؤس نہیں بنا. گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکنوں اور غریب عوام کے لیے کھلے ہیں. جب تک گورنر ہاؤس میں ہوں پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا. جیالوں نے گورنر کے عوام دوست اقدامات کو سراہا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ یوم آزادی ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش کے بعد 14 اگست کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. لاہور میں صوبائی وزراء برائے اقلیتی امور سردار امیش سنگھ اروڑا کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز کی ہدایت پر آئندہ پورا ہفتہ اقلیتی برادری کے لیے منایا جائے گا اور 11 اگست کو یوم اقلیت پر عظیم الشان تقریب کا انعقاد بھی ہوگا. عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہمیشہ یہ ویژن رہا ہے کہ وہ پنجاب کے تمام شہریوں کو برابری کی حیثیت سے دیکھتی ہیں. ان کے لیے کوئی سیاسی وابستگی, مذہبی یا جغرافیائی تقسیم معنی نہیں رکھتی. جو طبقات ماضی میں نظر انداز ہوتے رہے, وزیر اعلیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے اور انہیں حوصلہ دیا ہے. بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. دریائے چناب اور دریائے جہلم میں سیلاب کا خدشہ ہے. پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بلوچستان میں بادل برسنے کی توقع ہے. مظفر آباد اور گرد و نواح میں بھی بارش ہوئی. کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی. بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا. سبات اور پنچگوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا. تربیلا, کالا باغ, چشمہ تونسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع. تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر اسپل ویز کھول دیے گئے. خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. پانی لیول سے صرف 11 فٹ کم رہ گیا ہے. غزہ کی بات کریں گے, جہاں اسرائیلی حملے جاری ہیں. امداد کے منتظر 90 افراد سمیت مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر حملے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. شہداء میں امداد کے منتظر 90 فلسطینی بھی شامل ہیں. فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی سلیمان العبید بھی کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے. دوسری
जानिब इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा बुध को गजा के शिमाली इलाके में वाक़ हेल्थ सेंटर पर इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया, जिससे पूरी इमारत तबाह हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के 28,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। बच्चों की आलमी तंजीम यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत से यौमिया 28 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। 22 माह से जारी जंग में 18,000 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। और फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का सबका अपना मुनफरिद अंदाज है, जबकि अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास ही पहन लिया। इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने अतालवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास ज़ेब-ए-तन किए। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा, आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे परचम छीन लेंगे। हम आज इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब से फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जदोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। ये इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर बढ़ते हुए एहतजाज और फ़लस्तीनी अवाम से हमदर्दी के इजहार के सिलसिले का हिस्सा है। कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों की। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे बड़े सब तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद की जानिब से सख्त इक़दामात जारी हैं और बाजू पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ इस्लामाबाद मोहम्मद उमैर से। उमैर, बताइएगा खिलाफ वर्जी पर क्या किया जाएगा? 14 अगस्त जैसे ही नज़दीक आता रहता है, इसी तरह शहर इक़्तिदार और मुल्क भर में जो है 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो अरूज पर है। लोगों ने जो है वो बाज़ारों का रुख कर लिया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर जो है सब सिलाली परचम के स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो सब्ज़ रंग के कपड़े हैं वो भी मुख्तलिफ जगह पर जो है आवेदा हैं, जिसमें लोग जो है वो खरीदारी करते हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग तमाम लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी को खूब मनाने की जो है वो इख्तियार रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो DC इस्लामाबाद की जानिब से जो है मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाए गए हैं, जैसे कि बाजों पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई है। माह अगस्त का इफ्तिताह होते ही जो इस्लामाबाद में जो है ये बाजों की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस साल DC इस्लामाबाद की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और हिदायत दी गई है कि मुकम्मल तौर पर जो मुतल्लिका अफसरान है वो फील्ड में उतरें और बाजों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें। अगर किसी स्टॉल पर जो है बाजा बरामद हो जाता है तो मुतल्लिका अफसर जो है वो इसका ज़िम्मेदार होगा। इसी तरह जो है यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर है। लोगों ने जो है मुख्तलिफ जगहों से झंडे खरीदने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। बैजेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करूँ तो फ़लस्तीनी परचम भी यहाँ पर मौजूद है, कश्मीरी परचम भी यहाँ पर मौजूद है और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी यौम आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर हैं। जी, इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।